हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है काफी ज्यादा कमाल का होने वाला। आप लोग देख सकते हो मेरे पास है कुछ इस तरीके का ब्लेड। और गाइस ये ब्लेड जो है काफी ज्यादा शार्प होता है, किसी भी चीज को आसानी से काट सकता है। और गाइस गलती से भी अगर हाथ में लग जाए तो हाथ को भी काट सकता है। लेकिन गाइस आज हम लोग करेंगे इसके साथ एक्सपेरिमेंट। आप लोग देख सकते हो हमारे पास कुछ इस तरीके का वीआईपी। और गाइस इस वीआईपी के ऊपर हमने काफी ढेर सारे ब्लेड को लगा दिया अच्छे तरीके से चारों तरफ से, आप लोग देख सकते हो। और गाइस साथ साथ हमारे पास काफी ढेर सारा लाइटर जो कि आप लोग देख सकते हो। गाइस इस लाइटर का सर्कल बनाएंगे, फिर गाइस उस सर्कल के बीच में रखेंगे इस ब्लेड वाले वीआईपी को, उसके बाद लगाएंगे वीआईपी में, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। काफी कमाल का वीडियो, आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप लोग कर दीजिए लाइक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. फाइनली गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा सेटअप है कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे लाइटर का सर्कल बना दिया है और गाइस इसके जस्ट बीच में रख दिया वीआईपी को। और गाइस वीआईपी का जो फ्यूज है काफी ज्यादा लंबा कर दिया है ताकि इसको जला के हम लोग काफी दूर सेफ जगह पे भाग सके। और गाइस प्लीज आप ऐसा कुछ भी ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा। हम जो कुछ भी ट्राई करते हैं काफी सेफ्टी के साथ करते हैं और काफी सेफ जगह पे करते हैं। सो गाइस चलिए लगाते हैं आग इन 3, 2, 1। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks like who's ओ माय गॉड गाइस, काफी खतरनाक धमाका हुआ था। और गाइस नीचे का जो नजारा वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हो चुका है। गाइस लाइटर यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है और गाइस कुछ लाइटर यहाँ पे फूट चुका है जो कि आप लोग देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे दो ब्लेड यहाँ पे नीचे है और बाकी पता नहीं किधर गया। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइस साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।